বিধানসভা ভোটের মুখে বঙ্গ সফরে এসেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। বুধবার সফরের দ্বিতীয় দিনে দুর্গাপুরে কর্মী সম্মেলনে যোগ দেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। সেখানে নীতিন নবীন ছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতা নেত্রীরা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনুপ্রবেশ, এসআইআর, নারী নির্যাতন সহ একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করেন বিজেপি সভাপতি। দলীয় কর্মীদের বার্তা দিয়ে নীতিন বলেন, এখানে অরাজক সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি এবং তীব্রতার সঙ্গে লড়াই করছেন বিজেপি কর্মীরা। আমি তাদের সকলকেই অভিনন্দন জানাচ্ছি। गर्व है कि यहाँ की अराजक सरकार के खिलाफ कोई संघर्ष कर रहा है तो भाजपा का कार्यकर्ता कर रहा है। मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप ही कार्यकर्ताओं का संघर्ष है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत और शिद्दत से इस सरकार के अराजकतावादी सरकार के खिलाफ लड़ रही है। এরপরে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সুর চড়ান বিজেপি সভাপতি। তার কথায়, পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ বানানোর চেষ্টা চলছে, এটা আমরা কিছুতেই হতে দেব না। घुसपैठियों की तरफदारी करने वाली सरकार यहाँ बैठी है। जिस प्रकार से करोड़ों हिंदुओं के साथ, सनातन परंपराओं के साथ चोट करने वाली सरकार यहाँ बैठी है, वो प्रयास कर रही है कि फिर से बंगाल को बांग्लादेश में ले जाए। लेकिन हम भाजपा के कार्यकर्ता संकल्पित है, हम किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन किसी भी हाल में बंगाल को बांग्लादेश में नहीं मिलने देंगे और बंगाल की सुरक्षा के प्रति अपनी संकल्प को दोहराते हैं। বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতির বক্তব্যে উঠে আসে নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গ। তার অভিযোগ, তৃণমূলের জমানায় মহিলাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। নারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য বিজেপি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হলে এই অবস্থার পরিবর্তন হবে। हम किसी भी हाल में उन माँ बहनों को सुरक्षा के लेकर जो चुनौती आप पेश कर रहे हैं उसके प्रति हम संकल्पित हैं। हम उन माँ बहनों को पूरी तरह से सुरक्षा देने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार और यहाँ पर भी जल्द जब भाजपा की सरकार बनेगी और नहीं सरकार के साथ साथ हमारे कार्यकर्ता पूरी तत्परता से माँ बहनों की सुरक्षा के लिए चिंतित रहेंगे। অন্যদিকে বুধবারের সভা থেকে এসআইআর ইস্যুতেও সরব হন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। তার দাবি, কমিশন নয়, এসআইআর এর নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে রাজ্যের তৃণমূল সরকার। कमीशन के नुमाइंदे आपके डीएम, एसपी, एसडीओ यहाँ बैठा है और इसको कठपुतली की तरह आप यूज कर रहे हैं। आप खुद खेल खेल रहे हैं, यहाँ की जनता को परेशान कर रहे हैं। यहाँ के युवाओं को, यहाँ के भद्र लोग के लोगों को, यहाँ के डॉक्टर को, यहाँ के पद विजेताओं को आप डीएम ऑफिस में, एसडी ऑफिस में बुला कर परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कर रहा है। कोई इलेक्शन कमीशन नहीं। इलेक्शन कमीशन तो घुसपैठियों को बाहर करने का संकल्प लिया है, जो इस मिट्टी का नहीं है, जो बंगाल की मिट्टी का नहीं है, उसके लिए बंगाल में कोई अधिकार हम नहीं देने देंगे। পাশাপাশি রাজ্যের জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। এই লক্ষ্যে সংগঠনকে মজবুত করা ও সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার বার্তা দেন নীতিন নবীন। তার কথায়, শক্তি কেন্দ্র মজবুত হলেই রাজ্যে বিজেপির জয় সুনিশ্চিত হবে। तो मित्रों, हमको बूथ जीतना है। हमें हमारे नेता अभी शुभेंदु जी और हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि अगर बूथ पर शक्ति केंद्र पर हम मजबूत होंगे तो बंगाल तो शक्ति की भूमि है। अगर हमारा शक्ति केंद्र मजबूत हो गया तो शक्ति की भूमि का शक्ति केंद्र निश्चित रूप से कमल खिला के रहेगा। किसी के हिम्मत नहीं है जो इस कमल को खेलने से रोक दे। যদিও নীতিন নবীনের তোলা যাবতীয় অভিযোগকে নস্যাৎ করে পাল্টা তার বিরুদ্ধে বাংলার মনীষীদের অপমান করার অভিযোগ এনেছে রাজ্যের শাসক শিবির। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের অভিযোগ, বিজেপি বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার ঐতিহ্যকে সম্মান করে না। গীতাঞ্জলি বা সং অফারিংস এর নামই শোনেনি এই নীতিন নবীন। বিজেপি বাংলার মনীষীদের সম্মান করে না, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার ঐতিহ্য, বাংলার ইতিহাস এরা সম্মান করে না, বাংলা ভাষাকে সম্মান করে না এবং বাঙালিকে অপমান করা বিজেপি আজ আর একটা সীমা লঙ্ঘন করে গেল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে তাদের অজ্ঞানতা।
সব মিলিয়ে দুদিনের বঙ্গ সফর থেকে দলের নেতা কর্মীদের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের মন্ত্র দিয়ে গেলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। তার এই বার্তার কোনো প্রভাব ভোটারদের মধ্যে প্রতিফলিত হয় কিনা তার উত্তর দেবে সময়। ক্যামেরায় জ্যাকি সিং এর সঙ্গে রেশমি দাস, রাজেশ সেনগুপ্ত ও পার্থপ্রতিম সরকারের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।